بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی۔ ثلاثی مجرد کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کل، تو اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں اور ساتھ میں ثلاثی مزید فی کا بھی پڑھتے ہیں۔ کسی بھی فعل کا مادہ یعنی روٹ ورڈ کم از کم 3 حرفی ہوتا ہے، اور خاص بات پتہ ہے کیا ہے کہ 3 حرف جو ہوتے ہیں وہ اکثر ہماری اردو میں موجود ہوتے ہیں، اس لیے قرآن مجید کا 60% حصہ پاکستانیوں کو خود بھی آ سکتا ہے، 60% حصہ، لیکن وہ غور و فکر کرتے ہی نہیں، سوچتے ہی نہیں، اور ان کو الا ماشاء اللہ۔ تو 3 حرف پر مشتمل ہوتا ہے، اور 3 حرفی مادے سے بننے والے فعل کو ثلاثی کہتے ہیں۔ ثلاثی یعنی 3 حرفی۔ حروف کی تعداد کے لحاظ سے فعل ثلاثی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، بلکہ 3 حرف سے بنیں گے، لیکن اس سے جو بنیں گے وہ 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، 2 طرح کے لفظ ہوتے ہیں۔ ایک تو ہے ثلاثی مجرد، اور دوسرا ہے ثلاثی مزید فی۔ اب ثلاثی مجرد کیا ہے؟ بنیادی طور پر ہر فعل میں عموماً 3 حروف اصلی ہوتے ہیں جنہیں مادہ یعنی روٹ کہا جاتا ہے۔ اگر کسی فعل ماضی کے پہلے صیغے میں، پہلا صیغہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ اس نے کیا، جیسے میں کہوں گا شکرا، اس نے شکر کیا، تو یہ جو پہلا صیغہ ہوتا ہے، اس کے بعد نا یہ 13 بندے اور ہوتے ہیں، کل ملا کے 14 بندے ہوتے ہیں، تو وہ تو کوئی پڑھے گا تو پھر اس کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو جو پہلا ہوتا ہے نا صیغہ، اس میں صرف 3 حرف ہوتے ہیں، تو ایسے فعل کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں۔ یہ یاد رہے گا نا انشاءاللہ کہ پہلا حرف دیکھنا ہے، پہلا صیغہ دیکھنا ہے ماضی کا، تو اگر وہ 3 حروف پر مشتمل ہے، بس آپ نے کہہ دینا کہ یار یہ ثلاثی مجرد ہے، جیسے کسبا، نزلا، خرجا، شہدا، بلغا، یعنی سب 3 حرف ہے اور سب اس نے کیا۔ جیسے کسبا، اس نے کمایا، الکاسب حبیب اللہ، کمانے والا یعنی کہ روزی جو کاریگر ہوتا ہے یا جو حلال رزق کماتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ نزلا، وہ اترا، خرجا، وہ نکلا، شہدا، وہ حاضر ہوا، اور بلغا، وہ پہنچا۔ یہ ہے ثلاثی مجرد، بڑے آسان طریقے سے سمجھایا ہے انہوں نے، اور اس سے زیادہ آسان نہیں ہو سکتا، میں تو یہی کہوں گا ثلاثی مجرد کا تعارف۔ اب آتے ہیں ثلاثی مزید فے، یعنی ٹرپلٹ، ہاں ٹرپلٹ ود ایڈیشنل لیٹرز۔ اب کیا ہوتا ہے دیکھیں ذرا، اگر کسی فعل ماضی کے پہلے صیغے میں 3 حروف سے کوئی زائد حرف آ جائے تو ایسے فعل کو ثلاثی مزید فی کہتے ہیں۔ یہ زائد حروف ثلاثی مجرد کے معنی میں ایک طرح کا اضافہ یا ترمیم کر دیتا ہے، تھوڑا سا معنی چینج ہو جاتا ہے۔ اب سمجھیے گا بات کو، دیکھیں نازلا، اب یہ ثلاثی مجرد ہے، 3 حرف سے بنا ہوا ہے، تو وہ اترا، لیکن اب دیکھو اسی سے بننے والا ماضی ہے انزلا، انزلا، اس نے اتارا۔ آپ سمجھے بات کو، اتنا فرق آ گیا، ایک الف لگانے سے، حمزہ لگانے سے انزلا بن گیا، اور انزلا کے وزن پر جو آتا ہے وہ اصل میں ایک تیسری قوت آتی ہے، تیسری چیز ہوتی ہے، دو ہوتے ہیں سامنے آنے فسانے، اور ایک تیسری قوت ہوتی ہے، اس میں اس طرح کے باب فعال آتے ہیں، جیسے انزلا، اس نے اتارا۔ اب اس میں کیا حرف زیادہ ہے یہ ہمیں تلاش کرنا ہوتا ہے، سمجھنا ہوتا ہے آہستہ آہستہ۔ وہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ انزلا میں حمزہ زیادہ ہے۔ جیسے میں آپ سے کہوں اجلسا، اس نے بٹھایا، اب اجلسا میں کون سا حرف زیادہ ہے؟ وہ بھی حمزہ ہی ہے، ایک ہی طرح کے لفظ۔ تو اکرما، اکرما، اس نے کرم کیا، اس نے کرم کیا، اکرما، تو اب اس میں کون سا حرف زیادہ ہے؟ وہ حمزہ ہے شروع میں، کرم تو اصلی ہے، کرم تو سب کو پتہ ہے۔ میں کہہ رہا تھا آپ کو کہ یہ اصل میں اردو میں ہوتے ہیں، جیسے نزلہ بھی نزول کرنا، نازل کرنا،
یہ سارا اسی سے ہے۔ تو یہ نون زا اور لام ہر جگہ آپ کو دکھائی دیں گے، اس کا مطلب ہے کہ یہ اصلی ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ کوئی بچہ ہے نا، اگر وہ چھت پہ چڑھ رہا ہے اور سیڑھیوں چڑھ رہا ہے یا کسی میز کے اوپر چڑھا ہوا ہے، تو آپ نے کہنا اتر جا اتر جا یہاں سے، تو آپ نے کہنا ہے انزل انزل، یہ امر ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون زا اور لام ہر جگہ ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ حروف اصلی ہے، باقی حمزہ زیادہ تھا۔ اسی طرح آپ دیکھیں نا، قاتل، اس نے قتل کیا، لیکن اب اسی کو دیکھ لو ذرا، قاتل، اس نے لڑائی لڑی، اس نے جنگ کی، قاتل، قاتل حسین یزید، تو یہ ہے قاتل، قاتل، یاد رکھیں قاتل۔ اب یہاں بھی آپ دیکھیں تو ایک الف زیادہ ہے، اس کو الف کہیں گے، اوپر والے کو حمزہ کہیں گے، تو الف زیادہ ہے اور اس نے معنی بدل دیا، اس نے کہا اس نے جنگ لڑی۔ اسی طرح کسبا کو دیکھ لو، بالکل 3 حرف کا ہے اور یہ ثلاثی مجرد ہے، لیکن ادھر دیکھو اکتسبا، اکتسبا میں کیا ہے، دو اس زان نے کمایا، اس نے طلب کیا، اس نے کمایا، کسبا نہیں بلکہ اکتسبا۔ اب دیکھیں، ہم دیکھ رہے ہیں یہ کتنے زیادہ ہیں، حمزہ، دو الف، لفظ قاف، اور یہ 5 حروف ہیں، 5 حروف، الف اور تا اضافہ ہے اس میں، تو باب افتعال ہے، اسی سے یہ ہے ثلاثی مزید فی۔ اس طرح ہے صرفا، ان صرفا ہو گیا، وہ پھر گیا، صرفا کا مطلب ہے اس نے پھیرا، دیکھیے ان صرفا وہ پھر گیا، وہ لوٹ گیا اپنے پاؤں۔ اسی طرح غفرا، اس نے بخش دیا، لیکن استغفرا، اس نے بخشش طلب کی، استغفار۔ اسی طرح ہے قطع، یہ ہے قطع، تو قطع کا معنی ہو جائے گا اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اس کے۔ نوٹ: ثلاثی مزید فی کے مکمل گردان بنانے کے وہی قواعد ہیں جو ثلاثی مجرد کے ہیں، وہی سمپل چلے گا، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، کوئی بھی گردان آپ یاد کر لو گے نا، وہ ختم نہیں ہوگی، وہ چلتی رہے گی پھر۔ تو ایک گردان ماضی کی پکی یاد ہونی چاہیے اصلی رٹا لگا کے، اور دوسری گردان مضارع کے پکی یاد ہونی چاہیے۔ اچھا، اس کی مشق دیکھیں ذرا، کہہ رہے ہیں کہ ذرا اس میں سے پہچانیں، تو اس میں تو ہم سب پہچان سکتے ہیں۔ دیکھو اسلمہ کیا ہے، یہ ثلاثی مزید فی ہے، اچھا لیکن اب یہ تو کوئی کام نہ ہوا نا، یہ تو لوگوں سارے سارے ہی آپ دیکھ رہے ہیں، تو بہت تھوڑے اس میں جو ہے نا حروف جو ہے نا حروف اصلی دکھائی دیں گے، 3 حرف والے جو کہ ثلاثی مجرد والے ہیں وہ تھوڑے ہیں، تو ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ جو ثلاثی کذبا مجرد ہے، دخل ہاں جی سر ہاں، جیسے ہے نا یہ اسلمہ ہے نا، تو یہ مزید فی ہے، ثلاثی مزید فی ہے، تو اس کا ہم ثلاثی مجرد بنا دیتے ہیں، تو کیا ہوگا، وہ ہوگا، کیا ہوگا، اسلم، سلام اس کا کیا مجرد ہو سکتا ہے، سلام سلمہ، سلیمہ۔ اب دیکھو سلمہ اور سلمہ میں تو کوئی فرق نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن سلمہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ کہیں قرآن میں حدیث میں آپ کو دکھائی دیتا ہے، پڑھتے ہیں تب آپ کو یاد رہتا ہے کہ یار اس کا ماضی تو ایسے ہے۔ اب میں نے سلمہ کہاں پڑھا ہے، جو آپ نے بھی بہت دفعہ پڑھا ہے، ہزاروں دفعہ پڑھا ہے۔ دیکھو المسلم من سلمہ، یاد ہے نا وہ حدیث، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہا، تو یہ کتنی مشہور حدیث ہے۔ اب یہ اس میں سلمہ کا لفظ آیا ہوا ہے، تو میں وہاں سے بول رہا ہوں، مجھے یہ باب یاد نہیں ہے، لیکن پھر بھی مجھے وہ یاد رہ گیا، سلمہ۔ اچھا، دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس سبح، اگر میں ادھر دیکھوں تو سبح، سبح کا مطلب ہے اس نے تسبیح کی۔ یہ تو پہلے ہی سر ہوا نا سلاسل ہاں دوبارہ بتائیں، یہ تو پہلے ہی سلاسی مجرد ہے نا ثلاثی یہ والا جو سبح ہے، یہ ثلاثی مجرد ہے، ہوں نہیں نا، اس کا دیکھو کیا ہوا ہے،
यहाँ पे किसी कोई दिया था? यहाँ पे है ना, देखो ये कत आ को देखो, कत आ, इसको कहाँ लिखा है? सुलासी मजीद फी में लिखा है, क्यों? यहाँ क्या ज्यादा है? यहाँ एक तो ज्यादा है ना यार, एक तो हाँ ज्यादा अच्छा है। अच्छा अच्छा, सही 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 सही, हाँ हाँ, बिल्कुल। अब देखो ना, यहाँ सब्बहा में बा ज्यादा है एक, इसमें शद आ गई है। सबह। तो वो क्या होगा? अच्छा देखो, अब सबहा है या सबहा है या सबहा है? अब ये आपको ना, वैसे तो बाब याद होने चाहिए, लेकिन बाब अगर याद नहीं है तो हम कुरान और हदीस में भी सोच सकते हैं कि कहीं आया हुआ। हम्म। अच्छा, हमारे पास एक वो भी है ना, एक 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 साइट भी है जो मैं आपको बहुत दिखाता रहता हूँ, वो उस साइट पे भी आप ये चीजें देख सकते हैं। जैसे वो कहाँ है? ये अगर मैं देखूँ अरेबिक में, ये देखो, अगर मैं यहाँ देखूँ ना, ये है रिवर्सो। रिवर्सो में आपने लिखना है तशरीफ, और यहाँ पर आप डाल दें सब। ये देखो सबहा, आप देख रहे हैं, सबहा भी है और सब बहा भी है, तो मैं सबहा देता हूँ। ये देखो, ये पूरी गर्दान आ गई है सबहा की, सबहा यसबहो। तो ये कौन सा बाब है आपके साथ? सबहा यसबहो, फतहा यफ्तहो। ठीक है जी, बाब फा है, फा, फा, इससे अमर बनता है इसबह। ये आपको सारा मिल जाता है, सबह। अच्छा जी, अगर मैं ये देखूं, अरसला, अरसल रसूलहू बिलहुदा, तो अरसला उसने भेजा, ये वही है देखो, अजलसा और अनजला, उसको देख के ना इसको समझो। पंज। अरसला उसने भेजा, तो देखो तीन बंदे होंगे यहाँ। अच्छा, तो इसका सुलासी मुजर्रद क्या हो सकता है? रसाला। रसल, रुसिला। सीन और रसिला, 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 यरसलो, इरसल, भेजो, भेजो, इरसल। या आप किसी को कहते हैं ना कि मुझे तस्वीर भेज दो यार, मुझे जरा यार मैसेज भेज दो, तो इरसल क्या है? इरसल ली, इसके बाद कहेंगे इरसल ली, यानी मेरी तरफ, ठीक है, ली आता है इसके बाद, याद रखिए, इरसल ली, मुझे भेजो। तो रसिला यरसलो बनता है। अच्छा जी, इसके बाद हाजरा, हाजरा और हाजरा, तो ये सारे इसी तरह है मेरे भाई। सीगे हल करें, सलासी मुजर्रद और सलासी मज़ीद की पहचान करें। तफर्रकू, तफर्रकू, अब ये क्या करेंगे? माजी क्या था इसका? माजी क्या होना चाहिए? तफरकत। नहीं, मतलब माजी का पहला लफ्ज सीगा क्या होगा? फरक। समझ? उसने अब देखो ना, आप पहले हुरूफ असली निकालो, हुरूफ असली क्या है और ज्यादा क्या उसने है। फर्क किया तो फर्क है। हाँ शाबाश, ये पहचान लिया ना कि फारा काफ है। अब ये देखो जरा कि इस पे शद आ गई है ना, तो क्या होगा? फर्रका, उसने बांट दिया, फर्रका होगा, यहाँ से शुरू होगा और फिर आगे जाएगा जाएगा, आगे जाएगा। अच्छा, ये सुरा से मुझे क्या अबवाब है जो हमने कल भी पढ़े थे, वो यहाँ है। नसारा यंसुरो, ضرب يضربो, फतह यफ्तहो, समिअ यस्माउ,
हसिब यहसिबु, करमा यकरुमु। ये भी उसी तरह का सबक है जैसे हमने। तो आपने ये देखो, जब भी आपको किसी कोई पूछेगा आपसे ना कि ये क्या है, ये लफ्ज क्या बन रहा है यार, ये लफ्ज आया हुआ कुरान मजीद में आया हुआ है युनफिकून, तो आपने इसका माजी और मुजारे बताना है। वो कसरत से पढ़ाई की वजह से ये चीजें आ जाती है। ये तो बस चपकी थी ना, ये मशीन। जाओ जाओ। आप बात और बंद का बस हो जा रहा समझ सकने की अगर है ना ठीक है बस صور كده مرة كده انا خفيف بمشكلة ولا ركوب ودي خفوه زي ما نجي زي مركم الدم ده خزم من خبرنا مالي نا جات خبركم ترى زاد ما خبرك ده صوت بوج زوج خز سوق ما خز ده زب زب صبر كده خز ده كده ما بدي خلاص بين خز ده من لا يرزق ولا خز كنا خبركم ده سوق مش سر مش سوق أقول مرة إن يترك ما ترك مزد ما لو كرر تيجي كرر تكلو كتسم تسبب ده تزدق ما نوش ما تبيش تجيني خو سم خخ استخدم شيء تكشف जी चलिए चले। अच्छा जी, तो ये है सबरा यस्बिरु, गफरा यगफिरु, अकला यअकिलु। जितना ज्यादा पढ़ते रहेंगे ना उतना ही ज्यादा से ज्यादा ना वो आपको चीजें याद रहेंगी। रका यरकाउ, करा यकराउ, कता यकताउ, हफिज यहफजु, तबिअ यतबाउ, अलिम यअलमु, हफिज यहफजु। और भी बहुत सलिम यस्लिमु, यस्लमु, यस्लमु। और तो बहुत सारे हो सकते हैं। इसी तरह ये हसिबा यहसिबु का है, हसिबा यहसिबु, ये बहुत थोड़ा है। और इसी तरह करोमा यकरुमु, ये भी थोड़ा है। जैसे करोबा, देखो यहाँ पे और सब एक ही मिसाल लिखी है, बाप भी यही है और मिसाल भी यही है, क्योंकि ये लफ्ज़ है नहीं। इसी तरह ये देखिए जरा, करोबा यकरुबु, हसना यहसुनु, दुआफा यदउफु। तो ये मज़कूरा बाब में से पहले चार अबवाब सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। पांचवा बाब हसब यसब तकरीबन नापेद है, नापेद। जबकि छठा बाब जो कर्म यकरमो है बहुत कम इस्तेमाल हुआ है। तो आप देखिए ये उन्होंने बड़ी अच्छी मशक करवाई है कि रज़ाका यरज़ुक़ु, इसको हमें ना, ये हमें आना चाहिए। और अगर नहीं आता तो फिर वो जो रिवर्स है उसको देख लिया करें, ताकि ये चीज़ें हमें ज़रूर आए। ये वाले बाब, तलबा यतलुबु, कफरा कफरा यकफुरु, ज़करा यज़कुरु, क़तला यक़तुलु। अच्छा ये पूरा लिखा हुआ है बाब नसरा लिखा, मैं समझे क्यों सारे एक ही से आ रहे हैं। ये वो है नसरा, बाब नसरा है। तो नसरा से आप ना खुद ही बनाते रहें ये। अब जैसे मैं कह रहा हूँ ना, जैसे हकमा यहकुमो, क्योंकि नसरा यंसुरो है इसलिए। तरका यतरुको, बलगा यबलुगो, सदका यसदुको, हरसा यहरुसो। तो ये आपको ना काम आएंगे। ये यहरुसो को एक दफा ठीक पढ़ दिया ना, फिर जुबान गलती नहीं करेगी कभी भी, कुरान मजीद में भी गलती नहीं करेंगे। इसी तरह बाब द्वरबा से बड़ा प्यारा उन्होंने किया है। द्वरबा, अब इसका क्या है, द्वरबा यद रिबो, यद रीबो, रीबो। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि हर इसका जो ऐन कलिमा होगा वो मकसूर होगा। तो इसको जरा पढ़िएगा जरा। हाँ यमलिकु, हाँ, शाबाश। यक्ज़िबु, यहलिकु, नहीं नहीं ऐसे नहीं, यंजिलु, दोनों पढ़ा करें, दोनों पढ़ा करें, जुबान पे चढ़ जाए। मालका यमलिको, कजबा कज़्ज़बा, यकज़िबु। हाँ, आगे। हलक यहलिकु, नज़ला यंजिलु, सरका यसरिकु, अदला यअदिलु, حمل يحمل، رفع يعرف، كسر يكسر، غلب يغلب. अब देखो ये कुरान मजीद में इस्तेमाल होते हैं और आपको, आप पढ़ते रहते हैं हमेशा। तो अब देखो इसका बिल्कुल जबरदस्त ठीक हो गया है और सर्फ हमें जो है हमारी जुबान को गलती से बचाती है। अब ये ऊपर लिखा हुआ है फतहा, तो फतहा का कौन सा बाब है, फतहा यफ्तहु, يفتح، फतहु आएगा। तो ज़हबा, يذهب، نجع ينجح، हाँ منع يمنع، بعث يبعث، हाँ اور دفع يدفع، سأل يسأل، بدأ يبدأ، جحد يجحد، हाँ। سحر يسحر. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
इसी तरह बाप समिअ यस्मउ, क्या होगा? شرب يشرب हाँ। ضحك يضحك كره يكره قبل يقبل حزن يحزن شهد يشهد مرض يمرض يمرض فهم يفهم لبس يلبس لبس يلبس हम्म। करमा, यकरुमो, यकरुमो। हाँ। कबूरा। كبر يكبر كسر يكسر ثقل يثقل طهر يطهر شعر يشعر. यशउरु। ये था जनाब अली हमारा सुलासी मुजर्रद, और बड़ा ही खूबसूरत था, जो हमें बड़ी आसानी से समझ आ गया। अब ये देखो, सलासी मजीद फीह के बहुत सारे बाब हैं। ये एक अलग से प्रॉब्लम है। तो कैसे याद करेंगे? ये ज्यादा याद करने वाली चीज है, उससे भी ज्यादा ये आता है, हमें आना चाहिए। कुरान मजीद में ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। हम्म। ये तो हमें वो जो चार्ट हम पढ़ते हैं ना, वो हमें सिखाएगा भी से। अच्छा, मैं इसको ना, इसको इधर रोकता हूँ, इसको हम कर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ से मैं चाहता हूँ कि वो पूछ लिया। इन्होंने भी ऐसे ही समझाया हुआ है, और बस ठीक है, वो ज्यादा इसमें नहीं होता। लेकिन अगर से हम कुरान मजीद की कुछ लिखा हुआ है। हाँ, ये आप सारे पढ़ सकते हैं। और इसका मुजारे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका माजी और मुजारे भी लिखे। तो सज देखो, यहाँ लिखा भी हुआ है, नसरा नून लिखा हुआ है, तो समझ सकते हैं आप। डिक्शनरी में ऐसे लिखा होता है। तो ये नसरा यंसुरो है, तो सजदा यसजुदो होगा, कतबा यकतुबो होगा, खराजा यखरुजो होगा, रज़का यरज़ुकू होगा, अलिमा यअलमू। देखो सीन आ गया ना। तो समिअ यस्माउ, इसका माजी भी जान लें और मुजारे भी जान लें। अलिमा यअलमू। इसी तरह तबिअ यतबउ। अब द्वाद आ गया, तो द्वाद का मतलब है द्वारबा यदरिबु रेबो, गफरा यगफिरो, मलका यमलिको, ये अच्छा फा आ गया, फा का मतलब है फतहा यफ्तहु। तो कतआ यफ्तहु यक़तउ, मनाआ यमनउ, सबरा यसबिरो बिरो। देखिए द्वाद आएगा। तो ये आप खुद सारे बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ये सारे आप ना बना के भी रखें। ये बड़ा ही अच्छी प्रैक्टिस कराई है हमने, बहुत जबरदस्त करवाई है। मैं देखता हूँ कुरान मजीद की कुछ है। हाँ, इस पर तो हम बाद में आएंगे। तो मैं वो देख रहा हूँ जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। में जाएंगे उसमें। और ये बाबा वाला, ये है, हमने कितने पढ़ लिए इसका खुला से? ये तीसरा लेवल है। ये हमने पढ़ लिया था, जुमला इसमिया वाला। ये सारा पढ़ लिया था हमने, माजी इस्तिमरार, ये हमें सारे मज़ामीन आते हैं। ये देखें, ये सारे आपको मैं भेजता हूँ ना, ये किताब आपको, ये सारी किताब आती है। जो भी हमने इसमें से देखा है, ये सारे आसान आसान है, कोई इसमें चीज़ें नहीं है। ये मैं आपको भेजता हूँ सारे, ठीक है? ये 2 नंबर में हमने क्या पढ़ा? तो आपका नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा। ये वाला चीज़ जो है ना, मैंने छोड़ दी।
الحمدللہ الحمدللہ. چلے جی یہ اتنا کافی ہے، اور کل ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو مزید پڑھیں گے. اور ہم نا اس میں ہم لوگ کیا کریں گے میری جان کے قرآن ہم نے رمضان میں، اچھا کلاس کا بتائیں، کلاس ہم کب رکھیں گے؟ آپ لوگوں کا کب ہونا ہے سر یہ روزہ؟ نہیں اس کا رکن دو، روزہ کب؟ رکن اگر میں لگاؤں، آپ کی آواز مجھے کلیئر آئے. ہاں، اچھا مجھے بتائیں کلاس کا ٹائمنگ کیا ہونی چاہیے؟ یہ تو آپ کا روزہ کب کھلے گا؟ ہمارا روزہ جو ہے نا یہ کھلنے والا ہے چھ، سوا چھ سے نا پاکستانی، سوا چھ سے لے کے جائے گا، یہ 7 بجے تک جائے گا پورے مہینے میں. اور آپ تراویح پڑھنے جاتے ہیں؟ ہاں تراویح پڑھنے جاتے ہیں؟ رہی میں ہاں جاتا ہوں کبھی نہیں جاتا، لیکن ہم پڑھ سکتے ہیں. آپ دیکھو 8 بجے بھی ٹھیک ہے، 8 بجے اور 9 بجے بھی صحیح ہے، 10 بجے بھی صحیح ہے. آپ بتاؤ کون سے میں آنا ہے؟ 8 بجے اور 9 بجے؟ ہاں لیکن ایک اس میں ایک پرابلم ہوتی ہے 8 بجے میں، کہ میں اکثر جو ہے نا افطاری باہر مجھے کرواتے ہیں لوگ نا، افطاری میں باہر ہوتا ہوں، تو میں افطاری اگر میں باہر کر بھی لوں تو تاکہ میں گھر سے ہی پہنچوں ٹائم پہ آپ کے پاس نا، تو آؤں گا تو 8 بجے تو میں آ جاؤں گا لازمی بات ہے. آخر میں شاید پھر دیکھیں گے یار میں کیا ہوتا ہے، لیکن شروع میں تو ان شاء اللہ تعالیٰ ایسا ہی ہوگا کہ میں 8 بجے آیا کروں گا انہیں ہم. صحیح ہے، پھر 9 بجے تک کر لیں۔ 9 بجے، 9 بجے رکھے ہوں، 9 بجے تک۔ یا 8:30 بجے، 8:30 بجے کیا کیا ٹائم ہے آپ کے خیال میں؟ 8:30، 8:30 اس لیے کہہ ساڑھے رہا ہوں آٹھ کہ بھی ٹھیک ہے، 9 بجے ٹھیک ہے۔ 8:30 ہاں کیا ہوتا ہے نماز ہوتی ہے؟ میں نے میں نے کہا 8:30 بھی ٹھیک ہے، 9 بھی ٹھیک ہے۔ ہاں ٹھیک ہے 8:30 صحیح ہے میرا خیال یہ ہے. فی الحال ہم 8:30 رکھیں گے، اور پھر ہم کیا کریں گے کہ ہوں، ہاں وہ پھر ہم دیکھ لیا کریں گے اگر کہیں آنا جانا ہو. بعد میں دیکھیں۔ ہاں تو وہ دیکھیں گے پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں انشاءاللہ. لیکن ہم پڑھیں گے کیا اب یہ بتائیں؟ وہ آپ بتا رہے تھے تو بکس وہاں نکالیں۔ ہاں دیکھو کتابیں تو ہمارے پاس بہت ساری ہیں، لیکن ہم قرآن مجید کو کیوں نہ پڑھیں؟ قرآن مجید کا یہ بھی ہاں یہ ریاض الصالحین کا شاید آپ نے کہا تھا، وہ پڑھیں گے ہم. پتہ نہیں سر، آپ کو بتا رہے تھے بک۔ لیکن اس کا ریاض الصالحین جو ہے نا وہ تو مطالعہ ہوگا آپ کا. ہم چلو اس کو اگر آپ کہتے ہیں نا تو ہم اس کو اس میں کر لیتے ہیں رمضان کے لیے سے 1 مہینے کے لیے نا، جتنا بھی ہماری کلاسز ہوں گی نا ہم پڑھیں گے اس کو، اس کا ترجمہ پڑھیں گے ریاض الصالحین سے. جو جو احادیث ضروری ہے نا، مطلب جو آسان ہے یا ہم پڑھ سکتے ہیں اس کا مطالعہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے ریاض الصالحین بھی ہو سکتے، اور ہم قرآن مجید کے نا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں. قرآن مجید کا ہم صرف ترجمہ صحیح ہے، پڑھتے رہیں، بس آپ ہی پڑھتے رہے ہو، وہ اچھا نہیں ہے. صحیح ہے، اچھا، زیادہ اچھا۔ ہاں یہ قرآن مجید کا ترجمہ بہتر رہے گا. ہم شروع سے شروع کریں گے اور گرامر کو چھوڑ دیں گے رمضان میں، ٹھیک ہے ہم صرف یہ پڑھتے رہیں گے. اور اب ویسے بھی ہمارے صحیح گرامر کا کو تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے، تو وہ بعد میں ہے۔ ہم کیا کریں گے کہ ہم لوگ نا ترجمہ کرتے رہیں گے لفظی. اور میں ہوں، آپ کو مختلف تراجم دکھاتا ہوں کہ ہمارے علماء نے ترجمے کیسے کیے ہیں، وہ بھی دیکھنے والے ہیں. تو ہم کوئی 10 12 ترجمے پڑھیں گے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہوں، چلے جانے کافی ہوں، آج کے لیے، سلامت رہے انشاءاللہ، کل ملتے ہیں پھر. السلام ٹھیک۔ علیکم ورحمۃ اللہ.